Yun, jogging time. Monday, 4:47 p.m. Kuya Jayden. Hello. Bagong gupet. Bagong jupet, sana all. Kapagod kanina, pero sinipag siya. Kagaya mag-jogging. Ako na po construction kanina. Excuse me. Excuse me daw. So, ayun, sipag tayo. Kailangan natin tumakbo para pumayat, no kuya? Apa. Yes, kapapayat tayo. Tuloy lang ang laban para sa Andy Rides. Last lap, Kuya Jayden. Lap 4. Oh, bilig. Oh. Ay, ayan. Very good.